as you could probably tell, no, gikan ko nagsakay og bus from the previous clips. Hala guys, 11 na lang akong kwarta. 11. Awa na yung kwarta ron bisag piso. So mao to nagsakay kong bus. Duha-duha pag kog sakay kay basin ang plite mahal kay 15 man gud ang plite sa bus or 20. Pero na po yung mga bus nga 11. Especially pag SP so, ni sakay ko. Hala 11 nakulbaan ko ba kay basin ang ticket kay 15 ba ka or 20 niya. 11 ra akong kwarta. Thank God. God is great. Kay 11 gid akong ticket guys. Sa mga to. Wala ra kayo ko na naulawan no. Hala, mayroon akong plano kay kung 15 ang plite or 20 kay mayroon oh. Hala, 11 na dito akong sukli call. Ay sir. Cash on hand 11 pesos. Maura gid to ako nang giplite so. Basically, wala na ko'y kwarta ron as in zero balance. Na ako'y sulod sa GCash 6 pesos. Hala, so ning bata na kwarta. Pero na ako'y kanang nainungutang sa akong watcher, nainungutang. Na ay mga siguro akong kwarta is 500 kapi na lang. Girl, inana na lang akong kwarta guys. Laban pa na, hapit naman pong bakasyon no. And then wala naman kami amuton no. Tungod manguto sa among fee. Kaya senior naman ko sa college na namin amuton na 1,300 ba to? 200 kapin. So yeah. Anyway guys, I'm going to the garden. Anak ko at bang sa garden no, maghimo ko portfolio. Inutang pa po ni Leslie. Thank you Leslie for being so kind. Yes. Yes guys, kind kay si Leslie gapautang siya sa kuha. Maghimo na akong portfolio guys para worth it po akong mga gasto dito sa eskwelahan no. Wala pa na-release ang mga scores sa exam. So, unta pasar no, pasar tanan. Para wag nagkalas-kalas akong parents og gasto sa kuha. Nara akong ticket guys, 11. Hey guys, I just finished procrastinating, and by procrastinating I mean doing or making or filming 2 YouTube shorts. So it's time to start working on my portfolio, and this portfolio is due today, so I can do it, you know. Got my clear book and then all my learning episodes, they're here. Right, so anyway guys, yeah, such a beautiful day today, beautiful weather. Yeah, it's gonna be a great day. So bye guys, I'll see you later. I can do it, you know. Bye guys. I made a very little progress guys, and it's so wrong and bad timing because I ran out of load. So you know, I don't have internet access right now. I cannot open my Canva app. So I'm going to the boarding house of my friends. Paki-hotspot ko sa ila guys. Naapod sila vendo wifi dito pero wala mo ko'y piso ilunod no. Girl, what? Yeah, let's go there, and then dito na po may magwa-print. And for the printing, mungutang na sad ko. Para utang. Life is better when you have an umbrella. Yeah. If na I hump a head, napod guroy hump a shoulder, no? Maybe. We don't really know. Medyo layo ko yung boarding house ko mga friends, guys. So, baklay lang sa ta. May gani kayo. Nagdala kong payong so di na kayo siya init. Girl! Dara ko niagi sa market, guys. Kaya mas dool diri. So, see you there. Before ko nito nanday. Annyeonghaseyo. Madria is not feeling well. Wala, 79. Jessa is evaluating our instructors.
Uy, si Sir Arnel, perfect na siya. 100% evaluation. The best teacher. 79 ra. Uy, perfect na si Sir. Gali kag ipang 44 na ko Ganda na ba si Sir Neil sa akong vlog. Submit na ni. Uy, uy. Uy, ako ano na siyang ipahay sa akong vlog. Kada itong last meeting na to, ipahayot na ako siya sa akong vlog. Kay butan mo siya. Dayon. Ni do si Venice sa iya rin. Chika dugay kay sila. Ambot, uy, ni gawas na lang ko. Kay nanggawas na biya. Murag nato ituyo si Veni. 100 si Sir, no? Hindi siya makita. 100 bisag sa midterm kay ang akong grado sa iya ang pinakagamay. Isa ni sabat. Pero 100 Japon. Junior ay. Objective ka siya mag-grade, guys. So, salat dyan na ako mamuna to akong grado. Sa final term, wala pa may kita. Andrea. Hi. Hi. 100 kay basta kay intelligent siya, smart. Among isa 101 kay nganong na may 1. Gwapo kay siya, guys. Plus points, pogi Plus points. Oh, pugi points siya. Puwang. Bye. Ito ni. Kalit. Okay raman good. Okay naman ko. Opa. Okay ra ko ay. Nagali ka wato nakatngil. Gani mas Biruan. Bye-bye, Andrea. magpa-print man ka. Balik ka man karon. Jati man ka che oy. Si Jessa kaya nakatawa siya sa akong email na kimchi teyong. Wala ko na ko no ato be. Nadagan kay tao tapos tawagan Okay lang. kayo. Nagamay gid. Okay raman good. Okay ra kay ko ay siya na noon. Dili. Ano siya koy color? Di okay lang. Ni, wata ka gibidyohan pilingon. Uwi ka ay, nag-ingon na ko. Nangitan-aw naman ko, di ba pwedeng mo tanaw ang taong may mata? Video ba yan? Guys, gusto na ko maulit pero langin kay sila slip pa ka man siyang portfolio. Nakawan mo yung video ha. Ne, masada pa akong portfolio sa iya. Tanawa ganin nga akong portfolio, guys. I-compare na to yung learning evidence sa kuha, ha? Malalain na ni mo, Cheryl. Uy, dapat tumataog ko na do ka ng grado. Oh my God, akong grado bitawan ni guys kay tagdos lang. Ako pag i-honest na akong nadihado. Antay na nila si Magsila sa akin. Inay lights. Hala, dili pagit po na. Siya lagay kaayo. Guys, it's Christmas na gyud. The snowflakes are back. It smells like Christmas, you know. Yung apo ko pa, ganit eh. Dali. Hingin, gasman ka inagpag-istorya. Istorya na lang. Hi vlog, good afternoon. Yes, I am here. I'm going home. It is now 4:54. So today is fine. I thank God for today. Tomorrow is another day. Another portfolio to submit tomorrow, so maybe I'll start working on it tonight. But then I don't have load, so I do not know if I can work on it tonight. But tomorrow's also finally tomorrow we'll be able to see our scores sa among mock board examination. So the general education was okay for me, but then my major, my gosh, there are a few topics there that I did not study well, and I did not remember, so I realized a lot of wrong answers. So let's just see. Anyway guys, thank you for watching this video. Thank you so much for hanging out with me today. There's an individual behind me, no? Anyway, di ko mawala mag-vlog, char. I'll see you next time. I'll see you in my next video. Thank you for watching. God bless us all. Bye!